Khorongni bwsani buma Jasmine Deborma bisini chisini umoni bihino buthari hawa phobirikha bwsai mintu Deborma patmung patika Kalyanpur thana bai khobjak holodiye ADC village ni Hazari bari amjayo Teilamura bukase police officer Prashankanti Tripura Shaka Krakshani hor damchuku tama jorawa Kalyanpur thana wa Jasmine Deborma te bwsai mintu Deborma kamamani misingdari khlaiken Jasmine Deborma ni nukhuni borok yagulo police te amsani lukura baksa khlai Krakshani fungo Jasmine Deborma no rutuklaikha police roni thani koktuma je Jasmine Deborma no bini bwsai mintu Deborma buthari bolongo phobiri kha hनै yagulo police rok nasirma yagulo Jasmine Deborma no haba phobjak mangkthai mankha police Jasmine Deborma ni mangkthai no hakorni karimani yagulo nukui mankha bini bokhorogo mani kububai bumani marite totorawo surmani mari hनै haba phobjak Jasmine Deborma ni mangkthai khurnafuru amsani lukurok chubachu khlailiya bukase police officer te Kalyanpur thanani usi inspector Tapas Malakar borokna pal khlai ha bisingo mangkthino karilaikha yagulo Jasmine Deborma ni mangkthino Kalyanpur sakamnogo postmortem khlaine bagai rohri rikha tabuk bwsai mintu Deborma no romna bagai saitogui tongo police মিয়া হর 9টা 9:30 সময় থানাও খবর সগিখা যে হলং মতাই বিসি নি হাজারি বাড়ি বলেমন হাজারি বাড়ি নি কাইসা বरै কাইজাক বলজাক বসামাংনি বুমা নগ নাইতুগি মায়া হাंखाय खबर मानै थानानि पुलिस फाय नाइतुखा पारानि बरक बाया गय मिलिवै हांखाय हरं काम बागै मियाव ताय नाइतुक स्लाबिया हांखाय हायनि हाय तिनि फुंगो तायसा पारानि बरक बाय पुलिस बाय मिलिना नाइतुक लायखा हांखा आबरि बिसिङाव खबर मांखा जे आजे Jasmine Deborma बिनि बयस प्राय 27 बछर बनि ब्रै बसामांनि दङ कायसा 10 बछर ताय कायसा काय हांखा बोसोर जांखनो जराय बोसाक खरंनि 5.5 बछर हांखाय बनि जे बोसाय बखाय हांखा आरो কি নাম আছিল মিন্টু দেববর্মা বুফানি মংखाय लेट बिपिन देबबर्मा ও পারানি বরক সংসার খাইমানি প্রায় 17 বছর কাখা হাंखाय তিনি ফুঙো নাইতुगै फायै खबर मांखा जे बोसायनो साइकलां फन जे बनो आं यागलाय थांगा बुथानि हांखाय हाथाय सागा फबजाक है साइ थांफन हांखाय आ खबरनो जोंरगै नाइतुगलायखा पुलिस बाय पारानि बरक मिलिवै आबनि परेका और फाइमान फाइकाव जागाव जे बुफां खलबजा खायै बनि माथिया कबाय मांखा जों आरो बनि जे रांचाक मंगलसूत्र तंमानि मंगलसूत्र चंजाक मांखा ओमफ्राय ताबो एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट फाइ सफैगासिनि बिनि बिसरांनो जों ताबो गथिनो हाकर कि खुरिति साका ओमफ्राय हाकर खुरिति सामानि परे नुखा बनि तत्राव सुकाक जागमानि दङ बलाम लामनि रियां थाम ताइ बखरो गुलगाइसा आगात आबो दाबाय दतक खातामबाय तखा आबो जों ताबो साइमिया आबो पोस्टमर्टम खालायजांनाय गाइचिनि मोबाइल स्टेट फरेंसिक साइंस लैबरेटरी टीम बु फाइ दङ साइंटिफिकली जों आबो इनभेस्टिगेट खालायनाय गाय जततुक मांखाजों जे मिन्टु देबबर्मा बमियानो स्कुटि ति खारि थांगा बनि बसा खरंनिनो बनि बक्रारि सिंनि नगतनि लाङै थैनायनि उमर प्राय 26 अथवा 27 बছর काने बनि और आवाइबो अंखा एवं चिनि साकी मांखाजों जे जारानो साइकलांखा जे बुथानो यागलाय थांगानि साइकलांखा माने तामबा बसाइसारा तैके बिया ओंखाय बरंनो मिया यांबो थारक खुरनानै फाइलेका ब्रक थारक बुखुलायजाक दङ फिया था खुरपानो ब्रकना थारक ब्रक ति साइतलांनि आखु So, as per the requisition of SDPO sir, so I along SDPO sir and the police personnel of Kalyanpur PS, we have found the recovered the body. যে সময় আসলাম এই সময় দেখলাম যে এই পার্টিকুলার স্পটটার মধ্যে টোটাল মাটি চাপা দেওয়া ছিল আর গাছ টাছ দিয়ে ভালো করে কভার ছিল। সো তারপর এটা আনআর্থ হলো বডিটা আনআর্থ হওয়ার পরে জানা গেল যে মোস্ট প্রবলি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে মহিলার নাম জেসমিন দেববর্মা, বাবার নাম বীর কুমার দেববর্মা। তো যতটুকু আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের মধ্যে আমি যা দেখবো তো সেটা হলো যে ফেসটা মিউটিলেটেড ছিল, ব্লিডিং ওয়াজ দেয়ার ইন বোথ দি নোজ অ্যান্ড অলসো দ্য ইয়ার্স। তারপর আপনার কোনো একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে মাথার পিছনটায় আঘাত করা হয়েছে অ্যান্ড দেয়ার গলার মধ্যেও স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মার্ক আছে, তারপর বডিটা ড্র্যাগ করার মতো মার্ক আছে। তো এতটুকু যা পেলাম অবজারভেশন, সো আই উইল রাইট ইট ডাউন। আসামি এটা তত্ত্বাবধান, এটা ইটস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, সো দে উইল লিঙ্ক ইট আপ। o pati mungno tuyei thina Jasmine Deborma ni kaka kokthumnai rongno saka Jasmine Deborma ti mintu Deborma boro kaijakmani bisi bisi engkha
borokni busa khorokni tongo talba taldok romoi Jasmine Deborma te busai mintu Debormani bisingo balai suklai engai tongmani nukjakha te bihigno butharoi kubuni buri bai kaijana hini mintu Debormani busajala okrano kokrok sabo hini saka te jefuru apatimung patiwo ashani phungo Jasmine te busai mintu borok khorokni rabar thumna bagai rabar bagono thanglayo fiaba Jasmine Deborma noko kifilia paithago mintu Deborma bini busa khorokni no bokra bariwo kalangmani yaglo tabu mintu Deborma bokmaja samung sitra tangnai mintu Deborma no dakti romoi satubung dina bagai amsani lukoroni thaniwo koikha Jasmine Debormani kaka Kai miyawo 5 tarik Desember andarani busajek Jasmine Deborma busain bumung kai Mintu Deborma Mintu ni buka kai engko Deborma kai sekang beri kia khete khata ngai just 7 tariko buma buka dingin hari akonai busajengno telangna phaimani rohon nago silia 7 tariko go siangai ora para protibesi kia kukumlaya konai chairman member soho kukumlaya konai salaikia kaham kai tonglai dini bujokai 7 tarik bujok langthaga pore din othan miyawo 5 tariko hungkai rabar bagan ranani nei thanglayo bukungni thangman pore igo kifilia hungkai antui onoman 3ta dige andar anopun khaja igo nin bati jemuti অবস্থা tam besarong si tuni pengen show okay tintan sari ni tintan time bo bini sosur barita o mintu ni sosur bari andara naro bin cerai mangni borong cerai mangni no tangi tuni ka engka pro dara bai sunja ka po khai ni ro kai biangla tamba cerong na tui phegala mela tlang na phaible he tam bai phai bo mela tlang na hangkai ba scooty rok bai se phayo hangkai tam scooty bai phaiba auto bai kai phaika bohni sapo ebra cerai tunman login bu thagya phaika bin lama bo phaika hangkai phun khaika ni hero bai mama laika nei dara song phun khaika bo khaika hangkai khairon pore ei saho phun ang bengo sikia phaijak rangu thongna phaijak baba ni bukrana sa er pore porboti chor switch off bung thaka hangkai dara na te ha saga switch off motam khainai hangka ang sonde hongkari bihiro tumung no noko tong tong hangkai ba নিশ্চয়ই সুইচ অফ খাইয়া ব কোনো মুসম ঘটনা কঠোর সিংখানা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট শিখাইকেনা বরকনি কুবু নেই তিনি ফুঙ্গ ফাই রাবার বাগান গরগই নালিকা মিয়ানো থানাবো ইনফরমেশন খাইগা কল্যাণপুর থানা চীন থানা চাম্পুর থানা পিএসও ইনফরমেশন খাইরিকা শুনবাই জানো মুতি অবস্থা তাম খাইনানি বড় ফাইকা এরপরে তিনি ফাইয়েই जों আরো বলং রাবার বাগান ঠিক সাকাদ্রব বলং বিসিঙ্গ mangkha mathia ke bairok erpore bufang blai hinjak ingke bufang blai khlogi naikha police rong nasingya koni ko tau police joto khaibe ya koni khlogi nebi ko thi mangkha amtui অবস্থা যেহেতু আং কয়না মুসুঙ্গো যে ইং পারানি হলং মতায় ডিসি ভিলেজ ni আমদানি যেটা হাজারি পারা hinjak পনমো ও জায়গানি চিনি এলাকা বাসিরক যেটা কালপ্রিট ন ও মিন্টু দেববর্মা ন মানজাক রিনান বাগে সাহায্য খাইতুন পারানি প্রতিবেশী রকাছে যারা আং অনুরোধ খাইও যেহেতু এই মিন্টু দেববর্মা ভাই দোষী হা সাকাও বিহিগ্ন বুথাरै এই তে কাইসা বরैनो কাইজানার বাগে আবহাই যাহাতে তে উৎসাহ মায়াংথন উতিহিন সাফুন যে বুসলা অকরান নিন মানব বুথাरै আং তে কাইসা বরैना হানানি আমতুই mang প্রাইনো সাও বিহিরংনো সাফু বু তো ফোন কুমফুরু টর্চারিং খাইফুন এই গত 4-5 মাসনি বিসিঙ্গ ও ঘটনা তেলে আবনো আং সানামু সঙ্গ যেখানে নুক তংব তাকুতই বুকুক সং যেটাও মিন্টু দেববর্মা বন ফটো রিখা মিডিয়ান বাইরকনো जों ফটো রিখা ফটো নুগুই সিনিগুই যাহাতে বন
रमरि रिना नोंथुन बिनि उपयुक्त शास्ति दृष्टान्तमूलक शास्ति माना नोंथुन आबो आं कयो दा